हेलो गाइस कुमरिक राहुल कुमार चैनल तो आज अपना ब्लग आज शेयर करम बहुत दिन मूरत तातो चोला पिंधा ना चाह गरम लगे बोले चोला पिंधा ना और रुयम ये मेटेरे कसा मोक हाबती धरी आसे मेटेरे कान्दिছিলে अकमान पिছত सेंडेल माकर सेंडेल पिंधि परिছিলে व्यूअर्स भिडिओ तो लास्टলৈকে চাই থাকক আজি কি শেয়ার কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে এতে গম পাই যাব এতিয়া ভাত কাম আৰু ৰেডি হম দোকানলৈ ওলাই যাম অলৰেডি আপোনাৰ ঘা পা ধুই পিনি ওলালোৱে আপোনালোকক আজি দিনটো কি কৰিম এটা আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব হাই গাইস দোকানলৈ আহি পালো চা দোকানৰ পৰিৱেশ দোকানৰ আহি পোৱা খুলি দিলে আৰু কাস্টমাৰ আহিছিলে আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিলে শেয়াৰ নকৰিলো এতিয়া ভিউৱাৰ্স टाइम तो बाजिब 10टा बाजिसे और 11टा बाजिब व्यूअर्स अकमान आज देरी हो गल दुकान खोला तो ये कास्टमार थकार कारण भीड़ हो आने अपना शेयर कर कारण फटाफट दुकान खुली पिनी कास्टमार दिबलगिया हो गल নহলে तो कास्टमार बेया भिडिओ बनाई थकिले माने बेया पाब ये अपना शेयर नकरिलो व्यूअर्स और दुकान खुलिलो एटा अमृत सीमेंटर गाड़ी अर्डार करा नासिले किन्तु 200 बेग कोम्पानी बाहर अर्डार कर पिनी ताते निजे अर्डार कर पिनी फटाई दिले बारिषा सीजन एनेका सीमेंट गाड़ी बिला आहि जाए 200 बेग आछे बेसी নহয় एया व्यूअर्स गाड़ी तो रखि आछे और बगा इटा इफाले नमाय थैसे 4 इंच 3 इंच रन নাই আনিব আছে আৰু আইতাও কমতি হৈছে বগা ইটা ইফালে মই ৰাখিছো व्यूअर्स बारिषा बतरत एनेकुवाई और बरषुण रातिपुवा टिकसे दिले कास्टमार पलाई गुसि गल एतिया आको डावरबिलाक आहिसेगे आर अहा कालिर পৰা आमार धान रोआ आरम्भ हब और भाइटी गुसि गलगे ट्रेक्टर हाल बाबले और दোकानी मानुह मइतो যাব নোৱাৰো হলেও চেষ্টা কৰিম খেতি কৰিবল বা ন্যাচাৰালকে নিজে খেতি কৰি পিনি খোৱাটো টেষ্টটো বেলেগ হয় और दुकानी हार कारण बारिषा सीजन तो दुकान थकिबलगिया हो जाए कारण मेन दुकानर प्राय और आमितो चाकरी बाकरी नकरिलोए जेतिया दुकान तो बंद कर थकिब নোৱাৰো সেইকাৰণে মই যোৱা নাই ভাইটি গৈছে আৰু মা আৰু দেউতা তাতে আছে মধুপুৰতে আৰু খেতিটো মেন নহয় জানো খেতিটো নকৰিলেতো আমাৰ একোৱে নাই পইচা যিমান থাকক নিজৰ খেতিৰ নিচিনা নালাগে और खेती কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজন মানে প্ৰত্যেকজনে खेती কৰিব লাগে আৰু এইটোতো ক'বই নালাগে হলেও আপোনাৰ অকমান কৈ বেছি গুচি গল যেন পাইছে ভিউয়াৰ্স আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাইছে এই পোষ্ট বাৰান্দা পোষ্টটো এই বাৰান্দা পোষ্টটো সব অনলাইনত গুচি গৈছে আৰু ছাতাটো বাচি গল এইটো চাব লাগিব আৰু ভিউয়াৰ্স पर लाइनर जुग लबले जोवाकाली आइसिले यात जुग लले और बारान्दा लाइन तो परिसे कि करिम आगर पर 75 फुटर ओभारके माने बनाइसिलो एतर कारणे अकमान प्रब्लेम तो आहिले और नले काटी पेलाब लागिब और यार पर एनेका काटी पेलाब लागिब और गय लागिब और सरकाৰৰ माटी থাকিবতো নোৱাৰো कारण आमी बनाउते मान गलतिके बनाइ दिलो व्यूअर्स आज भिडिओ तो इमानते समाप्त करिम काली आको एनेका बारिषा भिडिओ লৈ আনিম আপোনালোকে भिडिओটো शेयर কৰি बस ब्लग बनाब পৰা নাই যাব পৰা নাই দোকানী মানুহ দোকানতে কিবা হৈ যায় মানে উপায় নাই আৰু